true. This special day's just meant for you. Candles glow, make a wish tonight. Smiles around, everything feels so right. Capture the moment, frame it tight. A memory to keep shining bright. Happy birthday, let's celebrate. Today's the day, let's elevate. Clap your hands, don't hesitate. Let's sing it loud and celebrate. Okay. Hindi. Ito. Nakakadto ta sa birthday ni Mamang. Tanong ta yung iloy ko. Hari kami di sa Casa Amorito. Hari birthday celebrant to ah. Happy birthday! So, ayun. Simpleng kainan. O, diba? The birthday celebrant. 19 years old. Woo! Ayan. Kaway-kaway, Mang. It's your birthday. Kasi nagpamangko itong mga taga-Balyadulid. Bye. Send na lang natin. Shout out sa mga taga-Balyadulid mga relatives na tanan-tanan. Kas shout out ka, Mang. Sino gusto mo may remind dun? Labus, Diding, Pinya, Mga barkada ko daan. Si Julan si sila pa gani sila nang adit nung mulo, sila ni Ope, sino ni? Sino mga barkada ko sa una pa? Si Rodel. Nakakasa ako Tari kami di Subong mag-celebrate siyang birthday ni Mamang. It's Mamang 82nd birthday. So, kato kami sa mga seryoso. Ito yung bata ko Kaway baby. Manghod na. Mga taga-Balyadulid. Kaway da. Oh, baby. Oh. Kanawa na. Hi, say hi. Doon ka sa mga tiyo na yan. Oh, hi, say hi. Oh, yan. Oh, kaway, mga taga Video pala Video pala to Not alam ko man. mga kasimanwa. Birthday sang nanay ko, 18 years old na. Wow! Yan. Okay. Signing off. Mga bahan ng Mamang. Okay, parang behave ka dyan. Behave ka kay lolo mo, Boyet. Ging! Ay, pray na! Okay guys, let's put ourselves in the presence of our Lord Jesus Christ in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord Jesus Christ, thank you so much for gathering us today. Special day ni Mama. Bless her always with good health, happy home, and love always. Salamat po, pero masaya po kami at lagi ko po lahat ng pamilya. Lahat po kami, biyayaan nyo ng kalusugan at natiwasaya lang na we ask this through Christ our Lord. Amen. So, ikaw ay Lolo mo yan, Lolo Boys. Si Lolo Boys, yan din ang nagbabantay dito nung maliit yan. Wow! Ngayon, yan na, maliit Easy na ang lahat. Aging, kaway-kaway, sa isa sa sponsor. Thank you. Yan, sponsor yan. Happy birthday to you. Happy birthday
birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Lola! Lola! Picture na natin. Blow, blow, mamang. Picture muna, picture. Wait lang. Okay lang. Ang camera. Hindi, video ito eh. Smile, mamang. Smile. Para ako yung may birthday. Oh, dali. Kanta lang si Mama. Bye. Kanta! Yay! Alright. Blow ka naman. Blow. Okay. Okay, okay. Kain ka na? Kain na, kain na, kain na, kain na. Enjoy sa enjoy. Yay! Na. Oh. Mga pumuluyo ni isang ano? Na. Happy birthday, Eloy ko. Ayan. Mwah. 16 ka naman? 16 years old ka naman, 16 years old kung Eloy. Background. Oh, kawaii. 82, dude. 22 ka lang. Oh, kawaii na. Wala ka sang shout out dito sa aton. Oh. Yan. Taga Valladolid ha. Basta pag may time, super busy lang git. Valladolid. Oo. Si Otol Boys. Shoutout lang yan sa taga Valladolid. La Tita Los, si Mer, John, Sino pa? si An. Sila yung nagkakaon ako. Hindi makaon ka pa yung mga. Ako yan, hindi na ito magkaon. Mapuli na ito. Okay, signing off. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bang, utangi dinuguan. Wala gid ang baboy. Baboy mang gigagid na ya. Happy gididing. Utangi bi baboy da ang mga dinuguan. Pag na ni mamang dinuguan. Birthday niya man subong eh. Okay. So maybe. Okay. Kaway mang, kaway. Happy birthday. Oh, come on. Walang pambayad. Oh, sige. Oh, ayan na yung grab nila. Nila Itcha. Ayan na, yung kotse nila. Ay, hindi pala. Tama ba? Sa kanila yun? Just sa inyo na yan? Ah, hindi pa. Sorry. Sa gilid lang tamang, sa gilid lang. Hindi nga. Uwi na nga. Lang. Babay na. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Yay. Yay. Sa kabila to, John. Sa kabila to, John. Sa kabila. Na naman? Ano lang naman ang subject niya? Nagkasya naman yung budget ko sa kape eh. Dalawa na lang. Oo. Ah, syempre kung kulang yun dyan. Sisigaw na ako, Darna. Natin mo subject, middle subject. Oo. Nagluko. Ay, nagluko. Na ano eh. Ay, hindi ko ba? Wala pa ni kabayad ang iloy mo. Ano na siya? Ay, saglit. Ayun na. Wait lang.
Grabe ka daw. Okay, so... Signing off. Thank you. Ilawan nyo. Hindi na mag Day, kaway-kaway. Bye! Ingat, halong. Okay. Bye-bye. Lucky! Bye-bye. Okay, so... Tinta ka mo ng gatas. Diyan po tayo. Baby boy, yung hype namin na inaantok na. Gatas, daddy. Okay. Timpla mo muna ng gatas. Ano sasabihin mo? Timplahan mo. Okay, signing Timpla mo off. muna ng gatas.